अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिप्लोमेसी के हवाले से हम ऑलरेडी 2 वीडियोस डिटेल से बना चुके हैं, जिनमें डिप्लोमेसी और डिप्लोमेसी की टाइप्स के हवाले से डिटेल से डिस्कस किया गया था। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की उस वीडियो के थर्ड पार्ट में हम डिप्लोमेसी के डिफरेंट ट्रैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, डिप्लोमेसी के ट्रैक्स का मतलब वो चैनल्स या लेवल्स हैं जिनके जरिए डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं। नाजरीन, ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी को उन अदारों या अफराद की बेस पर कैटेगराइज किया जाता है जो इसमें शामिल होते हैं, मसलन गवर्नमेंट्स, नॉन स्टेट एक्टर्स या सिविल सोसाइटी। इसके अलावा फॉर्मली और इनफॉर्मली भी कैटेगराइज करते हैं। नाजरीन, ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हैं जो मल्टी लेवल और मल्टी एक्टर कॉन्टेक्स्ट में डिप्लोमेटिक गोल्स को अचीव करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों को ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इन सब का मकसद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी या सोशल इश्यूज को एड्रेस करना है। नाजरीन, डिप्लोमेसी के मेन 9 ट्रैक्स हैं, जिनमें ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, ट्रैक 4 डिप्लोमेसी, ट्रैक 5 डिप्लोमेसी, ट्रैक 6 डिप्लोमेसी, ट्रैक 7 डिप्लोमेसी, ट्रैक 8 डिप्लोमेसी और ट्रैक 9 डिप्लोमेसी शामिल हैं। हर ट्रैक का एक यूनिक फंक्शन है। सबसे पहले हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के बारे में डिस्कस करते हैं। नाजरीन, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी से मुराद ऑफिशियल और फॉर्मल डिप्लोमेसी है, जो गवर्नमेंट्स और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कि हेड ऑफ स्टेट, फॉरेन मिनिस्टर्स, एम्बेसडर्स और दूसरे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के जरिए कंडक्ट की जाती है। ये डिप्लोमेसी स्टेट्स के दरमियान रिलेशंस पर काम करती है और इसमें नेगोशिएशंस, ट्रीटीज और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स शामिल होते हैं। नाजरीन, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का मकसद नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी का हसूल है। अब हम ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के बारे में डिस्कस करते हैं। नाजरीन, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी अनऑफिशियल और इनफॉर्मल डिप्लोमेसी है, जो सरकारी हुकूमती नुमाइंदों की बजाय नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए अंजाम दी जाती है। इसमें एक्सपर्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स, फॉर्मर डिप्लोमेट्स, मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस शामिल होती हैं। अब हम ट्रैक 3 डिप्लोमेसी के बारे में डिस्कस करते हैं। नाजरीन, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी है। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी से मुराद अवामी और समाजी सतह पर की जाने वाली सफारतकारी है, जिसमें आम शहरी, कम्युनिटी ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस शामिल होती हैं, जो पीस और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करने के लिए काम करती है। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी कॉन्फ्लिक्टिंग कम्युनिटीज के अफराद के दरमियान बराह रास्त ताल्लुकात कायम करवाने पर तवज्जो देती है। नाजरीन, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी नीचे से ऊपर के असूल पर काम करती है, यानी यह कम्युनिटी लेवल से शुरू होकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर असर डालती है। नाजरीन, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी मुकम्मल तौर पर गैर रस्मी और अवामी सतह पर बेस करती है। अब हम ट्रैक 4 डिप्लोमेसी के बारे में डिस्कस करते हैं। नाजरीन, ट्रैक 4 डिप्लोमेसी से मुराद प्राइवेट सिटीजन्स, इंडिविजुअल्स और मीडिया के जरिए की जाने वाली सफारतकारी है, जिसका मकसद कम्युनिकेशन, आगाही और पब्लिक एंगेजमेंट के जरिए इंटरनेशनल रिलेशंस पर असर डालना है। ट्रैक 4 डिप्लोमेसी गवर्नमेंट्स और फॉर्मल नेगोशिएशन से डायरेक्टली लिंक नहीं होती, लेकिन इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस पैदा करने और कंट्रीज के दरमियान रिलेशंस को बेहतर करने में अहम किरदार अदा करती है। नाजरीन, ट्रैक 4 डिप्लोमेसी एक पावरफुल टूल है जो मीडिया, कम्युनिकेशन और अवामी सतह पर की जाने वाली कैंपेन्स के जरिए इंटरनेशनल रिलेशंस को
شیپ کرتی ہے۔ آسان الفاظ میں اگر ہم جانیں تو ٹریک 4 ڈپلومیسی عالمی بیانیے کو تشکیل دینے، حکومتوں پر دباؤ ڈالنے اور کراس کلچرل ڈائیلاگز کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا اور انڈیپینڈنٹ جرنلزم نے ٹریک 4 ڈپلومیسی کو پہلے سے زیادہ مؤثر بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جدید سفارتکاری کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔ اب ہم ٹریک 5 ڈپلومیسی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، ٹریک 5 ڈپلومیسی کاروباری اور تجارتی سفارتکاری ہے۔ ٹریک 5 ڈپلومیسی سے مراد کاروباری اداروں، کارپوریشنز اور اکنامک سٹیک ہولڈرز کا انٹرنیشنل ریلیشنز اور ڈپلومیسی کو شیپ کرنا ہے۔ ٹریک 5 ڈپلومیسی اکنامک انگیجمنٹ، ٹریڈ پالیسیز، فارن انویسٹمنٹس کے ذریعے کنٹریز کے درمیان پیس اور کوآپریشن کو پروموٹ کرنے پر فوکس کرتی ہے۔ ٹریک 5 ڈپلومیسی کنفلکٹس کو ریزالو کرنے، اکنامک ڈیولپمنٹ اور ڈپلومیٹک ٹائز کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں ملٹی نیشنل کارپوریشنز، ورلڈ بینک، IMF جیسے ادارے یا کمپنیز شامل ہیں۔ نیشنز کے درمیان اکنامک انڈیپینڈنس کریٹ کر کے ٹریک 5 ڈپلومیسی پالیٹکس اور بزنس کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرتی ہے، جو ماڈرن ڈپلومیسی کا ایک اسینشیل ٹول ہے۔ اب ہم ٹریک 6 ڈپلومیسی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، ٹریک 6 ڈپلومیسی ایک ریلیجیس ڈپلومیسی ہے۔ ٹریک 6 ڈپلومیسی سے مراد ریلیجیس لیڈرز، فیتھ بیسڈ آرگنائزیشنز اور انٹر فیتھ ڈائیلاگ کا انٹرنیشنل ریلیشنز اور ڈسپیوٹس کو حل کرنے میں اہم کردار ہے۔ یہ سفارتکاری اس بات کو ریکگنائز کرتی ہے کہ مذہب کا گلوبل پالیٹکس کو شیپ کرنے، سوشل ویلیوز اور پیس بلڈنگ ایفرٹس میں اہم کردار ہے۔ ٹریک 6 ڈپلومیسی ریلیجیس اور اسپرچول اثرات پر فوکس کرتی ہے تاکہ پیس کو پروموٹ کیا جا سکے، ڈسپیوٹس کو حل کیا جا سکے اور فیتھ بیسڈ نیٹ ورکس کو پروموٹ کیا جا سکے۔ ٹریک 6 ڈپلومیسی مذہبی تعلیمات کے ذریعے عالمی سطح پر پیس کو پروموٹ کرتی ہے۔ اب ہم ٹریک 7 ڈپلومیسی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، ٹریک 7 ڈپلومیسی ایک کلچرل ڈپلومیسی ہے۔ ٹریک 7 ڈپلومیسی سے مراد کلچر، آرٹس، ایجوکیشن اور لینگویج کے ذریعے انٹرنیشنل ریلیشنز کو بہتر بنانا اور نیشنز کے درمیان میوچل انڈرسٹینڈنگ کو فروغ دینا ہے۔ ٹریک 7 ڈپلومیسی کلچرل ایکسچینج پروگرامز، آرٹسٹک کولیبوریشنز اور ایکیڈیمک پارٹنرشپس کے ذریعے پیس اور گلوبل کوآپریشن کو پروموٹ کرتی ہے۔ کلچرل ڈپلومیسی مختلف نیشنز کے درمیان پرسیپشنز کو مثبت بنانے، غلط فہمیوں کو کم کرنے اور سافٹ پاور کے ذریعے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ٹریک 7 ڈپلومیسی ایک پاورفل ٹول ہے جو کلچر، آرٹ اور ایجوکیشن کے ذریعے انٹرنیشنل ٹرسٹ اور انڈرسٹینڈنگ کو فروغ دیتی ہے۔ اب ہم ٹریک 8 ڈپلومیسی کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، ٹریک 8 ڈپلومیسی ڈیولپمنٹ ڈپلومیسی ہے۔ ٹریک 8 ڈپلومیسی سے مراد انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایڈ، ہیومینیٹیرین اسسٹنس اور سماجی ترقی کے منصوبوں کو ڈپلومیٹک ریلیشنز اور گلوبل ریلیشنز کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس قسم کی ڈپلومیسی کا مقصد پاورٹی کو ریڈیوس کرنا، صحت کی بہتری، ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا اور انوائرمنٹل چیلنجز کے حل کے ذریعے پازیٹیو انٹرنیشنل ریلیشنز قائم کرنا ہے۔ ناظرین، ٹریک 8 ڈپلومیسی عالمی سطح پر پیس، سٹیبلٹی اور ورلڈ وائڈ ڈیولپمنٹ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ یہ بنیادی سماجی اور اقتصادی مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے اور لانگ ٹرم ڈپلومیٹک ریلیشن شپس
कायम करने और ग्लोबल कोऑपरेशन को फ़रोग देने के लिए एक मौसर टूल है। अब हम ट्रैक 9 डिप्लोमेसी के बारे में डिस्कस करते हैं। नाजरीन, ट्रैक 9 डिप्लोमेसी कम्युनिटी बेस्ड डिप्लोमेसी है। ट्रैक 9 डिप्लोमेसी से मुराद लोकल कम्युनिटीज़, अवामी मूवमेंट्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की इंटरनेशनल रिलेशंस में इन्वॉल्वमेंट है, ताकि पीस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फ़रोग दिया जा सके। ट्रैक 9 डिप्लोमेसी निचली सतह पर अवाम को एम्पावर बनाकर सफारती अमल में शामिल करती है। नाजरीन, ट्रैक 9 डिप्लोमेसी सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए एक पावरफुल टूल है, जो अवाम को सफारती अमल में बराह रास्त शामिल करती है। अगरचे इसे कई चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन ये एक मौसर हिकमत अमली है जो मकामी सतह पर हकीकी और देर पा तब्दीली पैदा कर सकती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।